عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ اول تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں آپ کی کالز اور واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آنے والے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ البتہ ہمارا موضوع جیسا کہ پرٹیکولر ہوتا ہے، ایک خصوصی موضوع ہوتا ہے اور دائرہ کار ہوتا ہے، وہ ہے تجارت سے متعلق آپ کے مسائل، مالی معاملات سے متعلق آپ کے مسائل، سوالات، وہ اس سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اور سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کے اصولوں کی روشنی میں جوابات ہوں گے، وہ بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ترمذی شریف میں نقل کیا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے میں آپ کی کال شامل کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو ادھار دیا ہوا ہو، ادھار کی وجہ سے اس کو زیادہ ریٹ پر چیز فروخت کرنا، اور دوسرے شخص کو جس کو ادھار نہ دیا ہو وہی چیز کم ریٹ پر بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار والے سے نفع اٹھانا، جی دیکھیے ایک نفع وہ ہوتا ہے کہ جو ادھار کی وجہ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ ٹھیک مثال کے طور پر کوئی گاہک ہے آپ کا، جی گھر کا راشن آپ سے لے جاتا ہے خرید کر، ٹھیک ہے سالہ سال سے اس کا روٹین ہے، ٹھیک ہے پھر کسی موقع پر اس نے آپ سے قرض مانگ لیا۔ ٹھیک ہے قرض مانگنے کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی اب اس کی دکان سے راشن نہ خریدے، صحیح ہے، روٹین کے مطابق وہ راشن خریدتا رہے گا، صحیح، روٹین کے مطابق قیمت لگتی رہے گی۔ ٹھیک ہے لیکن خاص ادھار کو فوکس کر کے اس کی وجہ سے قیمت بڑھانا کہ تم نے چونکہ مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے لہذا مہنگا مال بیچوں گا، ٹھیک یہ نیت فاسدہ ہے۔ ٹھیک ہے یہ ایسی نیت ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہے، صحیح، ایسی نیت کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک اور اس طرح کے کام سے اجتناب کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی، اسی میں اگر اس صورت کی بھی اس کے ساتھ ہی وضاحت ہو جائے کہ ایک جو آتی رہتی ہے ہمارے سلسلے میں کہ کیش میں دے رہا ہے تو سستی دے رہا ہے، کیش پیسے لے رہا ہے تو سستی چیز دے رہا ہے، اور تھوڑے دنوں کی ادھار پہ دے رہا ہے، 1-2 ماہ کی ادھار پہ دے رہا ہے تو کچھ پیسے اضافہ مطلب زیادہ ریٹ پہ دے رہا ہے، تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیز اس نے بیچی ہے نا، جی اس نے چیز بیچی ہے، وہ چیز کے پیسے لے رہا ہے، اس سے پہلے کوئی قرضہ وغیرہ موجود نہیں ان کے درمیان، ٹھیک ہے، چیز کی وجہ سے قرضہ آئے گا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ سودا کر رہے ہیں تو سودا کرتے ہوئے جو مال بیچا ہے اس مال کے پیسے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ سستا بیچے یا مہنگا، ٹھیک ہے، وہ ایک جدا گانا بات ہے، وہ ایک الگ کیونکہ ان کے سوال، اس سے پہلے قرض کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جی
کہ بھئی قرض کے معاملے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو. جی ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کمپنی میں مجھے جاب آفر ہوتی ہے تو ادھر مجھے ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. اب آج کل ایگریمنٹ میں یوں ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب آپ نے جاب چھوڑنی ہوگی تو اس سے 1 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے ہمیں نوٹس دینا پڑے گا کہ ہم نے جاب چھوڑنی ہے. اور پھر اس میں بھی ایک شرط یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ مثلا 3 ماہ کے نوٹس پہ ہم نے آپ کو کہا تھا اور آپ چھوڑ رہے ہیں 1 ماہ کے نوٹس پہ تو آپ کو جو 2 ماہ کا آپ نے پہلے چھوڑا نا اس کی ہمیں پے دینی پڑے گی. اب آیا یہ ایگریمنٹ درست ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیے ایک مشہور قاعدہ ہے جو حدیث پر مبنی ہے، جی لا ضرر ولا ضرار، نقصان نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. جس شخص نے محنت کی ہے 2 مہینے کام کیا ہے تو کام کرنے کے باوجود اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو نقصان پہنچانا ہے. ٹھیک. اور گویا کہ یہ پنشمنٹ ہے، مالی جرمانہ عائد کر کے اس سے پیسے وصول کر کے اس کو ایک سزا دی گئی ہے. تو یوں جو مالی جرمانے کی سزائیں ہیں ان کی فقہا نے اجازت نہیں دی اور ایسی جو سزائیں ہیں وہ جائز نہیں ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جب نوکری نہیں ہوتی تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ نوکری لگ جائے، گھر کا چولہا مطلب کہ جلتا رہے، ٹھیک. ضروریات پوری ہوتی رہے، دال روٹی ملتی رہے. دال روٹی بنتی رہے، عزت کا معاملہ ہوتا ہے، بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ٹھیک ہے. اسی میں عافیت ہے. ٹھیک. لیکن جب نوکری لگ جاتی ہے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ مفاد کا گیم کھیلتا ہے ٹھیک. کہ شروع میں سارے معاہدے کیے کہ جناب ٹھیک ہے میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اور پھر خاموشی سے نکل جاتا ہے. ادارے کے اندر جس آدمی کو تنخواہ دی جا رہی ہے، جی آخر کوئی تو ایسا سبب ہے نا جس کی وجہ سے تنخواہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. کیا سبب ہے؟ کام. اس کے ذمہ کام ہے، اس کے ذمہ ایک سروس ہے، اس کے ذمہ بہت سارے امور جو ہے نا سپرد کیے ہوئے ہیں. اس کے فوری چلے جانے سے نیا بندہ کھڑا کرنا وہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. بعض اوقات ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں اس کو چاہیے جو ملازم ہے کہ وہ اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ کمپنی کے مفادات کا بھی تحفظ کرے. ٹھیک ہے. کام اور سسٹم جو ہے جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدے کے پیچھے مفادات ہی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر یہ معاہدہ شرعاً جائز نہ ہوتا، ٹھیک ہے. یعنی اس معاہدے کا ایک حصہ تو جائز ہے نا کہ بھی 3 مہینے پہلے آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے. یہ حصہ جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو حصہ ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تنخواہ کاٹ دی جائے گی. نہیں دوبارہ وصول کی جائے گی آپ سے، ٹھیک ہے. یہ حصہ جائز نہیں ہے. صحیح. پہلے جو شک ہے وہ تو جائز ہے ٹھیک ہے. کیونکہ کمپنی جو ادارہ ہے جو کام ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے ٹھیک ہے. کہ اس طرح کا شرط جو ہے نا وہ رکھی جا سکتی ہے. تو یوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کون پوچھنے والا ہے، اس کمپنی کو چھوڑ دوں گا اور کون اس کمپنی سے مجھے کیا لینا دینا ہے. بات ہوتی ہے اخلاقیات کی. اخلاقیات سے بندہ اگر اخلاقیات پر پورا نہیں اترتا مارکیٹ میں اس کا نام خراب ہوتا ہے. ٹھیک. پہلا وبال تو اس کو یہ ملا. دوسرا وبال یہ ملا کہ ہمیشہ جو ہے وعدہ پورا کرنے میں برکتیں ہوتی ہیں، وعدہ خلافی کے اندر بے برکتی آتی ہے. ٹھیک. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی نا تو بندہ نیچر بنا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نوکری پہ لگتے ٹھک چلے گئے، لگے ٹھک چلے گئے، ادھر لگے ادھر لگے آگے بڑھتے رہتے. بس چانس اتنے زیادہ نہیں ملتے بندے کو. ایک ہوتا ہے نا چھپڑ پاڑ مارکیٹ ویلیو خراب ہو جاتی ہے اس کی. تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے جی مجھے تو چانس پہ چانس ملے جا رہے ہیں، میں آگے بڑھتا رہوں. تو بعض اوقات یہ چانس جو ہے وہ انسان کو فریب کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ اللہ. تو سنبھل کر چلنا چاہیے. ٹھیک. مطلب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ایک مطلب پریکٹس ہے اس کا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ طے تو ہو گیا، ظاہر سی بات ہے جاب کرنی تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ دال روٹی چلانی ہوتی ہے. جس وقت جاب نہیں ہوتی اس وقت کنڈیشن الگ ہوتی ہے اور بندہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح مجھے ایک جائز حلال روزگار کی کوئی جاب مل جائے یا کام مل جائے. اب جس وقت جاب لگ رہی ہوتی ہے اس وقت ایگریمنٹ سامنے ہوتا ہے تو بس بندہ جو ہے کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح ایگریمنٹ ہو جائے. اب یہ جو شک ہوتی ہے کہ 1 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے ہمیں بتایا جائے، اچھا یہ ادارے کی طرف سے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اگر آپ کو فارغ کرنا ہوگا تو 1 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے انفارم کریں گے. تو اب ادارہ تو ایک مضبوط ہے ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ جو جاب کرنے والا ہے وہ سنگل فرد ہے. اب وہ سوچتا ہے اگر میں 3 مہینے پہلے یا 1 ماہ پہلے بتا دوں گا تو یا تو یہ میرے لیے آگے پرابلم کریں گے یا کم از کم یہ جو 1 ماہ 3 ماہ کا ڈیوریشن ہے اس میں جو ہے یہ مجھے ٹھیک ٹھاک بے عزت کریں گے یا آزمائشوں میں ڈالیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے. تو یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے. دیکھیں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں بندے کو وقتی طور پر یہ سوچ آتی ہے کہ میں کیسے سامنا کروں. جی.
बाज़ औक़ात किसी किस्म का कोई आरियत का मामला नहीं होता, आर का मामला नहीं होता कि कोई आर दिलाएगा इसको, शर्म दिलाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक भारी पड़ रहा होता है, कदम भारी पड़ रहे होते हैं, तो वो कदम भारी पड़ने के वजह से बंदा राय फरार इख्तियार कर लेता है। जैसा मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जी, उसने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, अब वो ठीक है नहीं किया तो स्कूल जाएगा तो या मदरसे जाएगा तो उसको फेस करना पड़ेगा कि जी वो मैं आज याद नहीं कर सका। अब उसकी ख्वाहिश क्या होती है जी कि मैं छुट्टी कर लूँ आज, सही है, ताकि उस चीज से बच जाऊं। अब जब ये ख्वाहिश होती है तो फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है। ठीक है, और बिलाखिर जाना भी पड़ता है। बहरहाल जवाब तो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमा दिया। एक मदनी फूल जो मैंने एक मदनी मशवरे में सीखा वो बड़ा प्यारा यहाँ अर्ज कर देता हूँ कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो कि एक इदारे से आप दूसरे इदारे की तरफ मूव करना चाहते हों तो पहले इदारे से इस अंदाज पे जाइए, अच्छे मामलात करके चले जाइए, अच्छी डीलिंग करके चले जाइए, ताकि दरवाज़ों पे कुफल ना लग जाए, ताला ना लग जाए, बल्कि अगर किसी रीज़न के सबब और मरूर ज़माने की वजह से आपको वापस आना पड़े तो दरवाज़ों पे ताला नहीं लगा हुआ हो, बल्कि आपके लिए दरवाजे खुल सकें। अगली कॉल दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए इस्लामिक कंडीशंस क्या है? अगर मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाह रहा हूँ, वो कौन सी कंडीशंस हैं कि उस कंपनी को वो पूरी करनी चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई कमोडिटी पोजीशन में आने से पहले, यानी कि अगर आपने कोई कमोडिटी है वो आपके पास नहीं है, क्या आप उसको बेच सकते हैं? तो काइंडली इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। कमोडिटी के हवाले से पहले मैं अर्ज कर देता हूँ, आमतौर पर तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जी डॉलर की बुनियाद पर हो रही है, वो सोने की बुनियाद पर हो रही है, वो जनाब चांदी की बुनियाद पर हो रही है, वो फलां चीज़ की बुनियाद पर हो रही है। तो वो जो लेन देन हो रहा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके वेबसाइट पर रेट आ रहे होते हैं, जी ये रेट हो गया, बायर मौजूद है, ये रेट हो गया, परचेजर मौजूद है, तो वो खरीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। ठीक। अब यहाँ बात यह है कि जो शेयर बिकता है जी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जी, वो बिकता है कंपनी के, सबसे पहले जो वो जारी होता है तो कंपनी के जो एसेट होते हैं, ठीक है, उनकी बुनियाद पर जो रेगुलेटरी इदारे होते हैं वो लाइसेंस देते हैं कि ठीक है इनके शेयर मौजूद हैं, ठीक, ये इसको लाइसेंस दिया, अब ये आदमी इतने में शेयर बेच सकता है। ठीक, अप्रूवल मिल गया उसे, अप्रूवल मिल गया, मार्केट में आता है, फिर उसकी कीमत चढ़ती चली जाती है, फिर वो ओपन मार्केट होती है। ठीक है, 100 रुपये का शेयर आज 1200 को भी बिक रहा है। ठीक है, अब बात ये होती है कि वहाँ उसके पीछे बेस मौजूद है, एसेट मौजूद है, एक रेगुलेटर इदारे ने उसको चेक किया है। ठीक है, ये जो लोकल कंपनियां आ गई हैं जी, जो इंटरनेट पर बैठकर बोलती हैं जी हमारे पास इतना सोना है खरीद लो, ठीक है, इतना चांदी है खरीद लो, और जनाब इतना डॉलर है खरीद लो, उनके पास इतना मौजूद है, इसकी क्या गारंटी है? सही, वो तो सर नंबर शो कर रहे होते हैं। ठीक, आपने पैसे दे दिए वापस ले लिए, पैसे दे दिए वापस ले लिए, पैसे भी नहीं मिल रहे होते आपके अकाउंट में, वो एक फिगर में नफा जमा कर रहे होते हैं, फिगर बेच रहे होते हैं, फिगर खरीद रहे होते हैं, नंबर चल रहे होते हैं, तो उसके पीछे एसेट है या नहीं, ठीक, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, इसका तयन कैसे होगा? और फिलहाल जो एक तजुर्बा कहता है वो ये कहता है कि अगर 1 लाख शेयर वो बेच रही है कंपनी, ठीक है, सोने की बुनियाद पर, तो 1 लाख शेयर के बिहाफ पर जो सोना बनता है वो कौन से मार्केट में रखा हुआ है? ठीक, वो कौन से ऐसा कारखाना है, कौन सा ऐसा गोदाम है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में सोना मौजूद है? ठीक, तो बज़ाहिर ये जो सूरत है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, ये नंबर गेम, सिर्फ नंबर बिक रहे हैं। ठीक, ये लोकल मार्केटों में भी होता है। लोग आते हैं सोनार के पास, हाँ भी क्या भाव चल रहा है? उसने कहा जी 40,000 रुपये चल रहा है। अच्छा ठीक है 10 तोला बुक कर लो। शाम को गए, हाँ भी क्या भाव चल रहा है? जी वो 40,200 बिक रहा है। अच्छा ठीक है 10 तोला के हिसाब से कितने हो गए? 1,000 बन गए, 1,000 रुपये दे दो। शाम को 1,000 रुपये जेब में रखेंगे, चले जाएंगे। ठीक, अच्छा अगर वो 39 पे आ गया तो 1,000 खुद देंगे, उसको 10,000 खुद देंगे, चले जाएंगे। जी बिल्कुल, तो डिफरेंस का लेन देन हो रहा होता है, ये सट्टाबाजी और क्या है? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर देखा जाएगा कि पीछे मैकेनिज्म क्या है। ठीक, सबसे पहली बुनियाद तो ये है किस चीज पे खड़ा हुआ है। जो कंपनियां किसी रेगुलेटर इदारे के तहत काम नहीं करती, वो आवाम को किसी भी वक्त झूठ बोल सकती हैं, धोखा दे सकती हैं,
बाहर बैठी हुई कंपनियां हैं, उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा होता, तो उस पर कैसे ये फतवा दिया जाए कि ये इस शर्त को पूरी कर रही हैं। ठीक। और पब्लिक भी ये कहती है कि जी हमारे पास तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है गारंटी कि इसके पीछे एसिड मौजूद है या नहीं मौजूद है। ठीक। तो पहले तो वजह यही हो गई। सही। अब दूसरा जो इनका सवाल था वो ये था कि जी क्या ऐसी शराइत हैं जिसके तहत शेयर खरीदे जाएं। एक काम हो रहा है, ठीक, बगैर किसी से पूछे हो रहा है। सही। सेठ लोगों ने कोई शरिया कंप्लाइंट इदारे तो खड़े नहीं किए थे। ठीक है। सेठ लोगों ने कंपनियां खड़ी की, कंपनियों के अंदर सारे मामला होते रहे। ठीक है। इतना ज़रूर है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं उनकी बेस ही ख़राब है। ठीक है। जैसे वो इदारे जो सूद का लेन देन करते हैं, बैंक हो गए। ठीक है। या शेयर मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की शेयर मार्केट के अंदर शराब की कंपनी भी रजिस्टर है। ठीक है। उसका शेयर भी बिकता है। ठीक है। तो उस कंपनी की जो बेस है वही ख़राब है। ठीक है। तरीकाकार तो बात की बात है। तरीकाकार तो बात की बात है। तो ऐसे इदारे तो वैसे निकल गए। ठीक है। अब जो बाकी इदारे हैं लोग अपने एतबार से लेन देन करते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है कि जनाब वो शरीयत का जो दायरा उसमें रहकर काम करते हैं। वो सूद पर पैसा ले भी रहे होते हैं और अपना जो पैसा उनका है वो बैंक सूदी अकाउंट में रखा भी होता है और उस पर उनको सूद भी मिल रहा होता है। बड़े बड़े इदारे जब वो अपने इदारों को वसअत देते हैं तो सूदी कर्जे लेते हैं, सूद अदा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये तो एक पूरी दुनिया है। हम ये कहें कि जनाब ये 4 उसूल हैं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक। आप कंपनियां ले आएँ भी, ये फला कंपनी है, ये टेक्सटाइल मिल है, ठीक, ये सूद पर पैसा नहीं देती, सूद पर पैसा नहीं लेती, इस नोयत का सा काम है, आप बताएं मैं कर लूँ या नहीं कर लूँ। ठीक। हम कोई शेयर मार्केट के कंसल्टेंट नहीं है। ठीक। पूरी एक फील्ड है, ऐसी फील्ड है कि उम्र गुजर जाए और उसकी जुजियात पूरी ना हो। ठीक। आप रिसर्च वर्क करें। ठीक है। एक तो चीज़ हमने ये बता दी है कि उसकी बेस हराम ना हो। ठीक है, जायज़ काम हो। फिर जो भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होगी, उस पर ज़रूरी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शाया करे। कम से कम सालाना बुनियादों पर तो सारी कंपनियां शाया करती हैं। तो आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें कंपनी की, उसमें सारा लिखा होता है कि इसकी आमदन क्या है, इसकी इनकम क्या है, इसका फलां क्या है, इसका फलां क्या है। मेरे पास आ गए एक मरतबा कुछ इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग। ठीक। जी हमारी कंपनी तो लेन देन करती है, प्रॉपर्टी खरीदती है, ये खरीदती है, वो खरीदती है। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट रखी हुई थी उसकी, मैंने निकाल कर रख दी। कितने फीसद प्रॉपर्टी खरीदती है आपकी कंपनी? आपकी कंपनी चंद फीसद जो है वो थोड़ा सा एक महदूद मिकदार में प्रॉपर्टी खरीदती है, बाकी तो उसका सारा खाता ही लिखा हुआ है इसके अंदर। भाई आप मार्केटिंग वो खाता जो था बाकी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अब ये मार्केटिंग के लोग होते हैं, इनको एक नया कस्टमर बनाने पर बहुत भारी कमीशन मिलती है। उसके लिए झूठ बोल रहे होते हैं, झूठे फतवे बता रहे होते हैं। तो बाकी जो खाता था सब सारा का सारा सूदी था। जाहिर किया हुआ था कि इनकम के क्या क्या जराए हैं। रेगुलेटर इदारों ने पाबंद किया होता है, जो कंपनी स्टॉक में आएगी उस पर यह ज़रूरी है कि वो कंपनी अपना ऑडिट जो रिपोर्ट है वो शाया करेगी। बहुत सारी कंपनियां सेमाई बुनियादों पर शाया करती हैं, बहुत सारी शशमाई बुनियादों पर शाया करती हैं, लेकिन बहरहाल सालाना बुनियादों पर तकरीबन ही कंपनियां शाया करती हैं, उनके अंदर लिखी होती हैं तफसीलात। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं, आप रिसर्च करें। कुछ कंपनियों के बारे में आप समझते हैं कि इसके बारे में मुझे पूछनी चाहिए, तो उन कंपनियों के बारे में पूछा जाए। ठीक। हम किसी भी सिस्टम को गलत नहीं कर सकते। यानी स्टॉक की जो बुनियाद है, ये बुनियाद ऐसे नहीं जो शरीयत से मुतसादिम हो। ठीक। ये शराकत का काम है। सही है कि मिसाल के तौर पर एक लैंड है, ज़मीन है, और 2 आदमी उसको खरीद लेते हैं, दोनों की शराकत हो गई। ठीक है। अब वो दोनों मिलकर इस पर एक प्रोजेक्ट कायम कर लेते हैं। ठीक है। बिल्डर की हैसियत से। ठीक है। तो अब इन दोनों का हो गया, ये इसमें 4 अफराद शामिल कर लिए या 10 अफराद शामिल कर लिए। तो यूं एक कंपनी जब अपने शेयर मार्केट में लेकर आती है तो वो पब्लिक को अपना पार्टनर बनाती है। ठीक। तो इसकी जो बुनियादी बेस है वो तो ठीक है। ठीक। अब देखा जाएगा कंपनी काम किस तरह कर रही है, उसके नफ़ा कमाने का अंदाज क्या है, उसका तरीक़ाकार के अंदर क्या क्या खराबियां पाई जाती हैं, क्या क्या सही चीज़ें पाई जाती हैं। उनको देखकर ही एक एक कंपनी को देखते हुए जायज़ या नाजायज़ कहा जाएगा, मुतलकन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो कंडीशन है वो बताई जाए और फिर उसके सूरत हाल जो है वो तय होगी। मुझसे आपने काफ़ी ब्रीफली जो है वो जवाब इरशाद फरमाया है।
ایک سوال میرے ذہن میں جی پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ سائل کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے کال کی وہ ان کا کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ جب یہ جیسا آپ نے اتنا بریف جواب دیا اور اسی لیے دیا کہ اس کی شکے اور یہ وہ اتنی زیادہ ہیں، تو ایک تعداد ہوتی ہے جو مطمئن نہیں ہوتی. اچھا وہ شاید مطمئن ہونا بھی نہیں چاہتی، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مفتی صاحب یہ کہہ دیں کہ بھائی جو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے جب مارکیٹ پریکٹس شروع کی ہوتی ہے، آپ نے اپنی بات میں کہا کہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ تو ہے نہیں، کوئی انہوں نے شرعی تحقیقات اس وقت کی نہیں، مسائل معلوم نہیں کیے، ایک چیز کھڑی کر دی. اب جب کاروبار رن کر گیا، مارکیٹ چل گئی، اور کچھ افراد ایسے آئے جو چاہتے ہیں کہ جو ہے نا شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کام کریں، اور ان کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. ظاہر سی بات ہے جب ہی مارکیٹ ڈیولپ ہوگی تو اب انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی شرعی جواز بھی مل جائے، تو وہ مل نہیں رہا ہوتا غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ غلطی بھی درست نہیں کرتے. تو ایسے افراد کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ. اصل میں ایسے افراد اگر یہ اپنے سامنے رکھ لیں چیز، کن بنیادوں پر تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان تحفظات پر غور کریں. بعض اوقات ان تحفظات میں دلچسپی نہیں ہوتی، جی لوگ سیریس نہیں لے رہے ہوتے. مولانا لوگوں کا کام ہے منع کرنا. جی کن بنیادوں پر منع کر رہے ہیں تو غور و فکر کریں. ٹھیک ہے جی، غور و فکر کریں. اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے جو تجارتی معاملات ہونے چاہیے، ارننگ کے جو ہمارے طریقہ کار ہونے چاہیے، وہ بھی حلال، جائز اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. یہ پلیٹ فارم بھی اسی لیے مدنی چینل پہ لایا گیا ہے کہ یہاں سے آپ کو کم از کم انیشیل معلومات جو ہے وہ مل جائے، اور جو واضح سوالات ہوں اس کے واضح جوابات مل جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی سائٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، تو لائک لنچ منگواتا ہوں آفس بوائے سے، تو وہ لائک روٹی اور دہی وغیرہ، تو وہ بولتے ہیں کہ ان کو جو لنچ ملتا ہے نا کمپنی کی طرف سے، تو وہ اس میں سے مجھے ایک روٹی دے دیتے ہیں. ایسے ہی بولتے ہیں ضائع ہو جائے گی وہ، کیونکہ ان کو بہت ساری ملتی ہے 3-4. تو اس کے بارے میں پوچھنے کو ان سے مجھے روٹی لے کے کھا لینا ہے ایسے ہی، تو کیسا ہے یہ؟ دیکھیں کمپنی تو روٹی عام طور پر نہیں دیتی. ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی سیٹ ماشاءاللہ اتنا سخی ہو اور اس نے اپنے مزدوروں کے لیے لنچ کا اہتمام کر رکھا ہو، یا جو بھی اس کا اسٹاف ہے کسی بھی طرح کا مزدور یا اس سے اوپر کے لیول کا. بعض جگہوں پہ ایسا ممکن نہ ہو. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی ہوٹل ہوتے ہیں جی تو فیکٹری والے ان سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. کہ آپ ہمارے کسٹمر کو، مارکیٹ ریٹ بنتی ہے 50 روپے، ٹھیک ہے. آپ 20 روپے کا کھانا دیں گے، ٹھیک. بقایا جو 30 روپے ہیں وہ ہم آپ کو پے کر دیں گے. صحیح ہوئے کہ سبسڈی دے دیں. سبسڈی دیتے ہیں. تو یوں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب اس مزدور نے روٹی خریدی جی تو وہ اس کی ملکیت میں آ گئی، صحیح وہ مالک ہو گیا. صحیح. اگر بچ گئی کسی اور کو دے دی تو پھر بھی گنجائش سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ نئی سیٹ کی طرف سے مفت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کھانا جہاں مفت دیا جاتا ہے، جی تو ایک تو ہوتا ہے نا بھی ہمارے پڑوسی نے ذرا پلیٹ میں رکھ کے کھانا بھجوایا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ہوتا ہے مالکانہ انداز کہ اس کا مالک بنایا گیا ہے. ٹھیک. ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے دسترخوان پہ بٹھانا، ٹھیک ہے. یا دسترخوان پہ کھانا پہنچانا. ٹھیک. تو اس میں تملیک نہیں پائی جاتی، ٹھیک. مالک بنانا نہیں پایا جاتا. اس میں اتنا ہوتا ہے جتنا کھا سکو اتنا کھا لو، بقیہ چھوڑ جاؤ. ٹھیک. تو یہ وجہ ہوتی ہے شادی بیاہ کے اندر لوگ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. صحیح. ساتھ میں لانا بہت مایوب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خود سے لانا یعنی ایک تو مایوب عزت نفس کے اعتبار سمجھا جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ کھانا سامنے آنے سے بندہ کھانے کا مالک نہیں بن جاتا. صحیح. صرف اس کے لیے اتنا حلال ہوتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ٹھیک. تو اگر تو یہ صورت پائی جا رہی ہے دوسری والی، تو ان لوگوں کا صرف اتنا حق ہے کہ وہ کھانا کھا سکیں، ٹھیک ہے. اٹھا کے کسی اور کو نہیں دے سکتے. ٹھیک. یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی لے نہیں سکتے اس. بالکل. یعنی بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، جی کسی کے دسترخوان پر جائیں گے، جی اب ہوتا نہیں کہ بھی دسترخوان کسی کا ہے، جی اب وہ یہ نہیں کہیں گے آپ بھی کھا لو کھا لو کھا لو، یہ لو یہ لے لو یہ لے لو. وہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ بھئی ہمارے لیے یہ مباح ہے، صرف ٹھیک. ہم اس کو دے نہیں سکتے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شخصیت بھاری ہے اور وہ عقیدت مند ہے، اور پتہ ہے کہ جی میں اگر کسی کو دوں گا تو وہ سامنے موجود ہے تو خوشی ہوگا. ٹھیک ہے. تعلقات سے ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ انڈرسٹوڈ والی صورت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایسی صورت نہیں ہے. تو کھانے پینے کا معاملہ بالخصوص زیادہ اہم ہے. ٹھیک. ذریعہ روزگار بھی زیادہ اہم ہے.
क्योंकि उसी से बंदा खाता पीता है और अपने तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। तो कोई भी मशकूक चीज़ या ऐसी चीज़ जो आपके लिए हलाल नहीं है वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि हमने एक प्लाट के लिए एडवांस दिया, उनसे वादा हुआ कि अगर हम इस प्लाट को एडवांस के दौरान ही बेच दें और जो हमें ऊपर का मुनाफा हो, क्या वो मुनाफा जायज होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा हाँ आप किसी और को दे सकते हैं, क्या इस बात की हमें इजाजत है? क्या सवाल है? ठीक है जी, प्लाट का सौदा किया, एडवांस दिया है, पेमेंट करने का ड्यूरेशन चल रहा है और जिससे इन्होंने ख़रीदा है उससे इन्होंने बात कर ली कि हम ये पेमेंट के ड्यूरेशन के बीच में आगे बेच दें, अगर बेच देंगे तो वो जो प्रॉफिट होगा वो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो बेचने वाले ने इनको इजाज़त दे दी है। का जवाब फिर कभी देते हैं, लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा ये सवाल है कि मैं जो है अपना आर्मी पर्सनल हूँ, फौजी हूँ, मतलब मुझे जो है ना तनख्वाह एडवांस मिल रही है 20, तो वो तनख्वाह मैं अपने ना कारोबार में लगाना चाहता हूँ, तो क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़, ये मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, ताकि जो है ना मैं आगे सवाल के बाद अपना काम शुरू कर सकूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है जी। देखिए मैं तो राजपूत हूँ जी, और राजपूतों का तो खानदान के खानदान अफवाज में है। ठीक है। क्या एयरफोर्स, क्या नेवी, क्या आर्मी, तो यूँ बहुत सारी मालूमात होती रहती हैं। असल में होता ये है कि इसके पीछे और इदारे होते हैं। ठीक। जैसे एक डिपो होता है। ठीक है। वो डिपो चल रहा होता है निजी बुनियादों पर। ठीक है। अब वो कह रहा होता है जी आप 2% पे चीज़ खरीद लें, बाइक ले लें, एलसीडी ले लें, फलां चीज़ ले लें, ये ले लें, ठीक है। तो अब उसके पीछे एक इदारा है। ठीक। यानी जो तनख्वाह इनको मिल रही है वो तो जिस इदारे में ये वहाँ से मिल रही है। ठीक है। लेकिन अब बाज़ औक़ात ये है कि और इदारे भी होते हैं, फिर इनके ज़ैली इदारे होते हैं। ठीक है। तो यूँ ज़ैली इदारे इनको ऑफ़र कर रहे होते हैं। ठीक। अब उनके ताल्लुक़ मुख्तलिफ बैंकों से होते हैं या और चीज़ों से होते हैं। तो वो जो सैलरी 20 सैलरी की बात कर रहे हैं, सूद के बगैर मिले ये मुमकिन नहीं है। ठीक, सूद पे मिलेगी। यानी वो लाजमी तौर पर ये कहेंगे कि आप वापस कर दें, 2% ज़्यादा लेंगे हम आपसे। ठीक। अगर वो ये कहते हैं कि 1% भी नहीं लेंगे, ठीक, तो हलाल है। ठीक है। मिसाल के तौर पर 20 सैलरी बन रही थी 5 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है, 5 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। ठीक है। और इनकी जो कटौती हुई वो 5 लाख रुपए ही हुई। ठीक है। यानी हर महीने सैलरी से कटते रहेंगे पैसे। मजबूरी तौर पर 5 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कटा। ठीक, तो हलाल है, कोई हर्ज नहीं, ले सकते हैं, उससे काम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है जी, दोनों ही सूरतें गोया कि आपने बयान कर दी हैं। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल मुफ्ती साहब की बारगाह में यह है कि एक बंदे ने सुजुकी पिकअप ली हुई है या सुजुकी कैरी डब्बा लिया हुआ है और उससे वो पैसे कमाता है, अपने घर में जरूरत भी पूरी करता है, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब होगी उस कैरी डब्बे की? ठीक है जी। मैंने एक सिलसिला हाल ही में किया है ज़कात के मसाइल। गुजरावाला में एक प्रोग्राम हुआ था हमारा जी, ज़कात के उन्वान से, ज़कात के हवाले से। तो आपसे गुजारिश है कि वो सिलसिला अगर आप देख लें तो आपके एक सवाल नहीं दर्जनों सवालात का जवाब मिल जाएगा। कहीं ऑनलाइन देख सकते हैं। चैनल लाइव के पेज पर है और अल्लाह ने चाहा तो कल तक यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा और उसका जो लिंक है हम कोशिश करेंगे कि दारुफ्ता के पेज पर डलवा दें। कहाँ अपलोड होगा? यूट्यूब मदनी चैनल का जो एक यूट्यूब लिंक है, इस पे चलता रहता है, अभी चला भी चैनल है जी, यूट्यूब चैनल है। अभी स्क्रीन पे इंशाल्लाह उसकी पट्टी भी चल जाएगी, तो वहाँ पे हम दे देंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़कात वाला सिलसिला जो है इसका जो यूट्यूब लिंक होगा या जो जहाँ से मिल सकता होगा उसकी पट्टी भी हम चलवा दें, क्योंकि अय्याम चल रहे हैं ये। जवाब दे देता हूँ जी। जो ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियाँ चलती हैं उन पर ज़कात नहीं होती। किसी के ट्रक चल रहे हैं, टैक्सियाँ चल रही हैं, स्कूल में बसें चल रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी गाड़ी चल रही है उस गाड़ी पर ज़कात नहीं है। जिस गाड़ी को बंदा खुद यूज़ करता है उस पर भी ज़कात नहीं है। हाँ, अगर शोरूम है, ठीक है, या इसके अलावा गाड़ी इसलिए खरीदी है कि बेचूंगा, ठीक है, तो फिर ये तिजारती माल बन जाएगा, फिर इस पर ज़कात होगी। ठीक। आमतौर पर जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब भी आ गया और अगली कॉल दीजिए।
काम तिजारत में मेरा सवाल है कि एक होटल में मैंने साल के तौर पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, मेरा 5वां या 6ठा हिस्सा है, तो हर महीने में वो तनख्वाह और किराया और लोगों के अखराजात निकाल के जो बचत होती है वो 5वां 6ठा हिस्सा मुझे 10,000, 5,000, 6,000 हर महीने दे देते हैं। और रमज़ान के महीने में यानी बचत नहीं होती, सिर्फ कहते हैं कि बस ये खर्च और ये लोगों का तनख्वाह और ये निकला है खर्च बस। और किसी महीने में 2,000, किसी में 5,000, किसी में 3,000, और रमज़ान के महीने में काम होता है लेकिन तनख्वाह और वही निकलती है बस, यानी काम कम होता है। तो क्या इस तरह मेरा ये प्रॉफिट लेना नफ़े नुकसान की बुनियाद पर जायज़ है या नाजायज़ है? यानी 5 लाख रुपया होटल में 5वें या 6ठे हिस्से पर नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर मैंने इन्वेस्ट किया और हर महीने वो देते हैं नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर। तो एक साल में उन्होंने अभी तक मुझे नुकसान नहीं दिया, यानी हर महीने कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000। तो क्या मेरा इस तरह का ये लेना जायज़ है? देखिए, आपका इस तरह का लेना जायज़ भी हो सकता है और नाजायज़ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सूरत हो सकती है ना। एक बात तो इन्होंने क्लियर की है कि परसेंटेज पर नफ़ा तकसीम होता है। जी, 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा, चलो 5वां हिस्सा तो इनको आ गया, बकिया दूसरे लोगों को जाता होगा, लेकिन परसेंटेज की किस तरह है, ये सवाल अभी बाकी है। कि मिसाल के तौर पर एक होटल पहले से चल रहा था, ठीक है। अब होटल ऐसा आइटम नहीं है कि उसके अंदर माल खरीद के बेचा जाता हो। ठीक है। होटल पहले से चल रहा था और ठीक ठाक उसके अंदर पैसा लगा हुआ था, ये चलते काम में शामिल हुए। ठीक है। तो इनका पैसा इन्वेस्ट में इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, किस तरह हुआ, क्वेश्चन मार्क्स मौजूद हैं। ठीक। तो इन क्वेश्चन मार्क्स के होते हुए ये कहा जा सकता है कि जायज़ भी हो सकता है और नाजायज़ भी। हल ये है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर लें, तफसील पूरी पूछी जाएगी, ये बताते जाएं तफसील, तो मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। जी, मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरी अर्ज है कि अभी एक सवाल चल रहा था जैसे खाने के बारे में, तो दस्तरखान पे आपने फरमाया है कि कोई बंदा मालिक नहीं बन जाता, तो आम तौर पर ये शादियों में जाते हैं दोस्त इकट्ठे गैदरिंग में, एक टेबल पे बैठ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात वहाँ एक बंदा चम्मच उठाता है और सबको खाना दे देता है, या किसी भी दावत में ऐसे हो जाता है अमूमन के एक दोस्त चम्मच उठा के सबको खाना डाल के दे देता है। तो इसमें तो फिर शरई तौर पर क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप? जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुझे खुशी है आपने सिलसिला बहुत गौर से देखा है और सवाल भी किया है। वैलिड। सवाल इल्म की कुंजी है जी। सवाल इबहाम को खोलता है। ठीक है। देखिए, जो उसूल मैंने बयान किया है वो उसूल तो बिल्कुल ठीक है। ठीक। मैंने साथ ही साथ ये भी बयान किया था कि कोई ऐसी शख्सियत है वो खाना उठा के किसी और को देती है तो एक अंडरस्टूड मामला होता है। ठीक। और साथ ही साथ ये भी बयान किया था बाज़ मशाइख की ये आदत है, वो एहतियातन ऐसा करते हैं। ठीक। बात ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी के घर गए, ठीक, वहाँ जग गिलास रखा हुआ है, ठीक है, अब वहाँ पंखा भी लगा हुआ है, सही। जब उसने दरवाज़ा खोल दिया, ड्राइंग रूम में बिठा दिया, अब उर्फ के हिसाब से आपको इतनी इजाज़त है आप पानी उठा के पी लें, पंखा ऑन कर लें, लाइट बंद है तो लाइट खोल लें। ठीक। अगर वो आपके लिए दरवाज़ा ना खोलता, ठीक, इधर सबत शई सबत भी लवाजिमी ही, ठीक, जब उसने आपको मेहमान बना कर ड्राइंग रूम में बिठा लिया है तो जग में रखा हुआ पानी आप पी सकते हैं, पंखा खोल सकते हैं। तो कुछ इजाज़तें वो टिश्यू है तो टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। कुछ इजाज़तें वो होती हैं कि जिनका ताल्लुक उर्फ से होता है। ठीक है। तो यूं टेबल पर बैठकर खाना जो है वो सरवाइव करना और डालना और ये लेना, ये उर्फ है, इसकी इजाज़त बिल्कुल है, इससे कोई मना नहीं करेगा। घर ले जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुल्फ़े शुल्फ़े जब होते हैं ना, तो ख़वातीन जो है ना, क्या बच्चे क्या मर्द क्या, कोटों में भर रहे होते हैं, लोग कोटों में भर रहे होते हैं। ठीक है, जेबों में, और बास्केटें लाए हैं तो कोटों में भर रहे होते हैं, और जनाब घर जाके निकाल रहे होते हैं। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि मिल्कियत साबित नहीं हो जाती। सही। ठीक है जी, वो सवाल में भी जवाब था और आपके सवाल के ऊपर मजीद मुफ्ती साहब ने वजाहत फरमा दी है। अगला सवाल दीजिए।
मेरा साथ सवाल ये है कि हम ये जो गाँव में जानवर वगैरह हिस्से पे देते हैं, हमारा तरीकाकार ये है कि अगर हम 50,000 का जानवर दे दे किसी को, तो जब वो तैयार हो जाता है, वो यानी को जब वो सू पड़ता है, उसके बाद आप 50,000 उठा लेते हैं उसमें पूरी रकम में से, और जो बाकी है वो पैसे होते हैं वो 50-50 कर लेते। क्या ये जायज है? जानवर पालने का, जानवर में शराकत का तरीका जी काफी अर्से बाद सवाल है। काफी तफसील से मैंने दर्जनों बार इसका जवाब दिया, एक दफा दोबारा दे देता हूँ। जानवर में शराकत का तरीका ये होता है, ये होना चाहिए कि जो जानवर आप उसको दे रहे हैं उसके बजाय जी आधे पैसे उसको कर्जा दे दें। ठीक। कर्जा देने के बाद उससे वो पैसे ले लें। ठीक। अब दोनों पैसे बराबर भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक। ज्यादातर लोग बराबर ही रखते हैं। ठीक। बराबर पैसे हो गए, 50,000 इसके, 50,000 इसके। ठीक है। 1 लाख का जानवर आया। सही। वो जानवर अब इसके हवाले कर दिया। ठीक है। चारे के अखराजात शुमार होते रहेंगे, तय कर लिया कि जी ये इस तरह शुमार होंगे। ठीक। अब वो जानवर में दूध आता है तो दूध दोनों का होगा, दोनों का जानवर है। बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों के होंगे, दोनों का जानवर है। ठीक है। ये जानवर बड़ा होकर महंगा बिकता है तो ऊपर के जो पैसे होंगे दोनों में तकसीम होंगे। ठीक है। अलबत्ता ये होगा कि जो कर्जा देना है उसको, वो कर्जा वो अदा करेगा। ठीक। इस तरीके से जायज जो तरीका है शराकत का वो मुमकिन है। ठीक है जी, ये तरीका एक दफ़ा फिर मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया, इसको फॉलो कर लें इंशाअल्लाह जो जायज़ व हलाल होता है ये तरीक़ाकार हो जाएगा। अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि हमारे यहाँ सूरत शहर में एक टूर वाले हैं, इन्होंने एक स्कीम निकाली है कि भाई महीने के 5,000 रुपये बनने के। अब जो पहला ड्रॉ होगा तो उसमें जिसका नाम आएगा तो वो उसमें से 2 लोगों को उम्रा के लिए भेजा जाएगा। हर महीने 5,000 रुपये बनना है, और अगर उनका नंबर नहीं आया तो उनको अपने तकरीबन 1 साल तक यानी 12 महीने तक उनको 5-5 हज़ार रुपये बनना है, यानी उसकी तकरीबन रकम बनती है 60,000। एक शख्स को 60,000 बनना है। तो क्या इस तरीके से हम उम्रे के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं, हम जा सकते हैं? इसकी जायज़ सूरत बता दे, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ठीक है। सूरत शहर माशाल्लाह जी बुजुर्गों का शहर है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह तआला अलैह का ताल्लुक़ सूरत से था। असल में इन्होंने ये नहीं बताया कि जिन 2 लोगों का निकलता है हर महीने जी, उसके बाद वो लोग फारिग हो जाते हैं या पैसे वो अदा करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट उन्हें पूरी करनी होती है या नहीं? हाँ, अगर आप अभी शायद हमारा प्रोग्राम 5-7 मिनट चलेगा जी, अगर ये कॉल अभी कर लेते हैं तो उसका जवाब हम दे देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल स्कीमें निकाली थी। ठीक। और इसको लकी स्कीम का नाम दिया था, मोटरसाइकिल लकी स्कीम, कि जिसका नाम निकल आया अब वो किस्त नहीं भरेगा जी। अब वो मोटरसाइकिल किसी को मिलती थी पहली किस्त में, किसी को दूसरी किस्त में। 5,000 की किस्त है तो किसी को 5,000 में, किसी को 10 में, किसी को 15, 20, 25 ऐसे मिल जाएगा। ये स्कीम नाजायज़ है। अगर वहाँ भी ऐसा होता है कि जिन 2 अफराद का निकला अब उनको पैसे अदा नहीं करने, तो ये स्कीम जायज़ नहीं होगी। ठीक। अगर पैसे अदा करते रहते हैं ठीक है, तो ये एक बीसी की तरह है। ठीक है। इस तरह हम बीसी डालते हैं, ठीक है, पैसों की बीसी डाली, एक आदमी की निकल आई, वो एक आदमी कुछ भी करे वो जाके उम्रा कराता है। ठीक। ठीक है ना? ठीक। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक। मैं पिछले रमजान में हाजिर हुआ था जी, मैंने भी एक बीसी डाली हुई थी। ठीक। बीसी निकल आई, मैं हाजिर हो गया, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। सही। हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं, अगर आपकी कॉल आती है तो इंशाल्लाह हम पहले। लेकिन सूरतें मैंने दोनों बयान कर दी। सूरतें तो खैर दोनों बयान कर दी। ठीक है जी, एक कॉल और दे दीजिए। जी, मैं मंदीबाउद्दीन खाली से बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूछना था, जैसे जो हमसे उधार मांगता है, हमने उसके देने नहीं, अदा नहीं करने, तो हमसे 1,000 रुपया मांगता है, हम 1,000 रुपया उसको सेंड कर देते हैं, लेकिन 1,000 रुपये जब सेंड करते हैं तो 60 रुपये कटौती होती है। वो रिसीव करता है जब उसे 940 रुपये मिलते हैं। जब वो हमें सेंड करता है 1,000 रुपये, जब मैं उससे मांगता हूँ वो भी 1,000 रुपये सेंड कर देता है, तो मुझे 940 रुपये रिसीव होते हैं। मेरे बिजनेस से मैंने उसको 1,000 रुपये उसका अदा नहीं करना था, उसे अदा करने के बदले में 60 रुपये कटौती हुई, यानी 60 रुपये मुझे नुकसान हुआ। आया
کہ میں اسے 60 روپئے مانگنے کا حقدار ہوں یا نہیں. مہربانی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اس طرح کی کمیٹی تھی، وہ پیسے والی کمیٹی تھی. جی آپ نے جو عمرہ کیا وہ کمیٹی؟ جی 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 پیسے والی تھی. اچھا میں یہ عرض کروں کہ ان کا جو مسئلہ ہے جی بڑا ہی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے. اچھا پیچیدہ خود بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پیچیدہ یوں بنایا ہوا ہے کہ بھئی آپ پیسے کہاں سے بھیج رہے ہیں، آپ دوسرے شہر سے منگوا رہے ہیں، اسی شہر میں ہیں، اسی شہر میں ہیں، تب بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے بینک کے ذریعے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بندہ خود جا کر بھی لے سکتا ہے. ٹھیک. آپ کی فرمائش پر پیسے بھیجے گئے آن لائن طریقے سے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اخراجات وغیرہ جو پیسوں کے جو آتے ہیں جی اس پر بہرحال کوئی باہمی پہلے سے اتفاق کرنا چاہیے کہ بھی اخراجات کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک آدمی پیسے دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، بغیر کسی کے نفع کے دے رہا ہے، لیکن جو بینک میں پیسے کٹیں گے اس کا کیا ہوگا. ٹھیک. کچھ نہ کچھ صورت پر اتفاق کیا جائے. اور اتنا تو طے ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو پیسے آئیں گے وہی قرضہ شمار ہوگا. ٹھیک. یعنی اگر ان کے ہاتھ میں 940 روپے آئے ہیں تو قرضے کی رقم تو وہی بنے گی نا. ٹھیک ہے. وہی لوٹانا واجب وہی ہوگا. وہی لوٹانا واجب ہوگا. ٹھیک. اور اگر جو دوسری رقم ہے یہ بھیجتے ہیں جی تو ان کے ہاتھ میں 940 پہنچیں گے اور 1000 روپے انہوں نے دیے تھے ان کے ہاتھ میں تو 940 شمار ہوگا، 60 روپے ان کو دینے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو سلسلہ نا کہ بھئی اخراجات کا کیا کیا جائے، کوئی اس کو بنیاد بنا کے سودی معاملہ شروع کر دے. ٹھیک. تو اس معاملے کو میں نے کوئی رائے نہیں دی ہے. ٹھیک. ایک اشارہ ضرور دیا ہے کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اس کی ضرورت محسوس کی جائے کتنی ہے. ٹھیک. تاکہ جو قرض دے رہا ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو. ٹھیک. جواب تو مفتی صاحب نے دیا. ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں پھر آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. یہ سلسلہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر اپلوڈ ہوتا ہے، ہمارے لائیو کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بعد میں بھی رہتا ہے، تو وہاں سے آپ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں. اور کل انشاءاللہ عز و جل دوپہر 1 بجے یہ آن ایئر ہوتا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے. رات 8:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام. رات 9:30 بجے دیکھیے سلسلہ سبق آموز خبریں براہ راست. کی لائے گا گھر گھر. رات 10:15 بجے دیکھیے سلسلہ اجتماعی ذکر و نات براہ راست. کیوں والہانہ ہونا پیار مدنی چینل پر سبب نیکی کی دعوت عام ہو. کچھ افراد سفر حج پر نکلے. لبیک اللہم لبیک لبیک. ایک مقام پر ان کے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا. ان لوگوں نے جب اس کی قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا جس سے قبر بھر چکی تھی. اسے چھوڑ کر جب دوسری قبر کھودی اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں یہ لوگ اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا. اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو. خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی.
बिल आखिर लोगों ने उसी सांप भरी कब्र में उसे दफना दिया। वापस आकर उसका सामान उसके घर वालों को दे दिया और उसकी बेवा से उसके आमाल के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि ये खाना बेचता था और उसमें खयानत करता था। इस तरह के उसमें से अपने घर के लिए कुछ निकाल लेता और फिर कमी पूरी करने के लिए उसमें उतनी ही मिलावट कर देता था। इस वाक़े से क्या वो अफराद दर्स हासिल नहीं करेंगे जो चंद सिक्कों की खातिर, जो थोड़े पैसों की खातिर चीजों में मिलावट करते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अकल कीजिए, गौर कीजिए, तौबा कीजिए।